बर्तमान देखंतु प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं आउ गोटे मो नुआ इनफॉरमेशन नहीं आसी देखंतु आपण माने समस्ते जानते जे सरकार तरफ आपणकर 2 ରୁ 3 मास भितर प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घरटी दिज्व देखंतु आपण मानक जो प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में एथर जो घरटी दिज्व क्यों माने प्रथम फेज रे घरटी पाई परिबे देखंतु बहुत सारा हिताधिकारी जेहेतु प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घर पाइबा पई आवेदन कर दैचंती तांको भितरु सरकार तरफ जो मैंने एक्चुअली योग्य अटंती एवं जो मैंने प्रथमे आपणकर प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घर पाइबा पई योग्य अटंती सेमानक जहाँकि आपणकर प्रथम फेज रे घरटी दिज्व तेबे देखंतु केउ माननकु सरकार तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घरटी दिया जाई पारे देखंतु सरकार तरफ तो ए पर्यंत कौनसी इनफॉरमेशन आसी नाही एबे किंतु जहाँकि गैस करा जाउछि जे सरकार तरफ केउ माननकु प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घरटी दिज्व अर्थात क्यों माने घर पाइबार संभावना रही देखंतु यही प्रश्न को नहीं बहुत सारा हिताधिकारी ता सहित आपणकर बहुत सारा सब्सक्राइबर भाई मैंने आमको कमेंट करचंती जे प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में जो आग को घरटी दिज्व क्यों माननकु घरटी दिज्व बोली से माने जहाँकि प्रश्न करचंती सेतिपई ए भिडियोटी करा जायछि अर्थात आपण माने ए भिडियोटी को देखला परे कन्फर्म हे जिबे जे सरकार तरफ एई माननकु प्रथम फेज रे घरटी मिली पारे काहेकि ना से माने ही प्रथम फेज रो घर पाइबा पई योग्य अटंती देखंतु क्यों माने पाइबे कोन इनफॉरमेशन रहिछि आपनको मु ए वीडियो माध्यम रे गोटिए गोटिए करे जणे देबी जहाँकि आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखला परे से नै पूरा इनफॉरमेशन टी जानि परिबे सेति पई भिडियोटी को बिना स्किप करिकि शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल टी को एजाय सब्सक्राइब करनांती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु प्रथमे देखंतु आपण माने जानिचंती जे सरकार तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घर देबा पई आपणकर पूर्वरु जहाँकि घोषणा करा जायतिला नवेम्बर मासरे किंतु नवेम्बर मासरे घरटी दियागला नाही एबे आपणकर डिसेम्बर मास मध्य सरी आसिलानी किंतु डिसेम्बर मास सरी गला परे आपणकर जनवरी मासरु प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घरटी मिली पारे बोली कहा जाउची किंतु सरकार तरफ ए नै कोनोसी इनफॉरमेशन आसी नाही देखंतु जेहेतु पूर्वरु सरकार तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में किछि हिताधिकारी को घरटी दि जाइछि एवं सेमाने जहाँकि घर कामटी को कंप्लीट करनाहांती एवं सेमाने जहाँकि आपणकर घर कामटी कंप्लीट करनथिबारु केंद्र सरकार तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घर ओडिशा को जहाँकि दिया जाउ नाही बोली जଣା पड़ुछि जहाँकि ए नै सोशल मीडिया माध्यम रे आलोचना मध्य करा जाउछि देखंतु केंद्र सरकार तरफ आपणकर जो घर रही से घरटी डिसेम्बर भितर दिया जीव नाही एवं से नै सरकार तरफ मध्य आपणकर निष्पत्ति निया जायछि जे जो माने प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में आगरू घर पाइचंती एवं घर कामटी को कंप्लीट करनांती सेमानक जहाँकि डिसेम्बर 31 तारिख भितर घर कामटी को सारिबा पई राज्य सरकार तरफ जहाँकि निर्देश दिया जायछि जहाँकि प्रत्येक जिलापाल माननकु ए नै चिठी मध्य करा जायछि ता सहित योग्य हिताधिकारी माननकु मध्य से नै इनफॉरमेशन दिया जायछि जहाँकि सेमानकु कहा जायछि जे आपणकर घर कामटी को डिसेम्बर 31 तारिख भितर सारी दियंतु देखंतु डिसेम्बर 31 तारिख पर आपणकर नया वर्ष आसीजिव नया वर्ष रे सरकार तरफ निष्पत्ति निया जिवो जे केबे आपणकर प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे घरटी दियाजिव एवं से नै सरकार तरफ ऑफिशियली मध्य घोषणा मध्य करा जाई पारे देखंतु सरकार तरफ आपणकर नया वर्ष रे ए जो प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे घरटी दियाजिव क्यों माने प्रथम फेज रे घर पाई पारंती बोली आशा करा जाउची अर्थात सरकार तरफ क्यों माननकु प्रथम फेज रे घरटी दियाजिव देखंतु आपण माने समस्ते जानिचंती जे ओडिसा रे जहाँकि आपणकर घर पाई आउ गुटे योजना मध्य राज्य सरकार करचंती जोटा कि आपणकर अंत्योदय गृह योजना जो थी कि आपणकर निरीह हिताधिकारी माननकु जो मानकर घर नाही ता सहित जो माने विकलांग अटंती जो माने विधवा अटंती ता सहित जो मानकर घरटी आपणकर बात्या रे भांगी जायछि किंबा आपणकर बन्या रे भांगी जायछि किंबा हाथी मारी देथिबे किंबा आपणकर घरटी पोड़ी जाइथिबो कहबाक गले आपणकर दैविक दुर्घटनारू आपणकर घर जदि नष्ट हो जाइछि ताले सेही क्षेत्र में सरकार तरफ अंत्योदय गृह योजना अधीन में घरटी दि जाउछि तेबे देखंतु सबुठारु बड़ कथा होछि जे सरकार तरफ आगकू क्यों माननकु प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घरटी दिया जाबो देखंतु जो माने तो आपणकर निरीह लोक अंचंती अर्थात जो माननकु आपणकर इमरजेंसी घर दरकार से माननकु तो सरकार तरफ अंत्योदय गृह योजना अधीन में घरटी दिया जाउछि एवं आगकू सरकार तरफ जो प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घरटी दिया जिवो केउ हिताधिकारी माने पाई पारिबे देखंतु मुख्यतः
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ କେଉଁମାନେ ଘର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ସେଇ ନେଇ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ନେଇ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଡିହ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଘର ଡିହ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଡିହ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘର ଡିହ ଦିଆଯିବ ତା ସହିତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଘରଟି ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। এইটি দেখুন লেখা আছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার যে মানদণ্ড রয়েছে সেই মানদণ্ডকু আধার করিকি প্রাথমিকতা তালিকার প্রস্তুত করা যাইছি। দেখুন সরকার তরফর যে প্রাথমিকতা হিসাবে আপনার প্রথম ফেজ্রে ঘরটি দিয়াযিব সেমানଙ୍କର লিস্ট যাকে সরকার তরফর যা কি রেডি করা যাচ্ছে অর্থাৎ প্রস্তুত করা যাচ্ছে। তেবে যে আপনার অনুসূচিত জাতি অর্থাৎ আপনার এসসি অনুসূচিত জনজাতি এসটি এবং মহিলা মানকু এই তালিকার প্রাথমিকতা দিয়াଯିବ। দেখন্তু ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏସସି ଏସଟି ଅଟନ୍ତି ତା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘରଟି ପାଇପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଏସଟି ଏସସିଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 60% ଯାହାକି ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏଥିରେ ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ 60% ବାସଗୃହ ଏସଟି ଏସସି ପରିବାରଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ବାକି ଥିବା ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘରଟି ଦିଆଯିବ। অর্থাৎ আপনার বেশি করে এসসি এসটি এবং মহিলা মানুষ সরকার তরফর প্রাধান্য দিয়া যাচ্ছে। এমানে কেবল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা অধীনে প্রথম পর্যায়ে ঘর পাইবে। বাকি আপনার নেক্সট যে আপনার ফেজ গুড়িক আসব সেই ফেজ্রে বাকি হিতাধিকারী মানে পাইপারে। অর্থাৎ সরকার তরফর আপনার সর্ভে করা যাউথিব। দেখন্তু এথর যে আপনার সর্ভেটি করা যাব এআই মাধ্যমে সর্ভেটি করা যাব বলি মাননীয় মন্ত্রী যা কি পূর্বর সূচনা দিয়ে সেই অনুসারে যা কি আপনার সর্ভেটি করা যাব এবং সর্ভে হেলা পরে যে যোগ্য হোথিবে সেমানকু যা কি আপনার ফেজ ওয়াইজ ঘরটি যা কি সরকার তরফর প্রদান করা যাউথিব। যেমিতিকি আপনার সুভদ্রা যোজনা অধীনে যে সরকার তরফর আপনার টঙ্কাটি দিয়াগলা ফেজ ওয়াইজ যেমিতি দিয়াগলা সেমিতি আপনার এইটা আপনার যে ঘর রয়েছে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার যে ঘর রয়েছে সেইটা মধ্যে সরকার তরফর কিছু লোকଙ୍କର আপনার ফিল্ড সর্ভে হয়ে যাব। অর্থাৎ আপনার যে ফিল্ড ভেরিফিকেসন অছি সেটা যা কি ফিল্ড ভেরিফিকেসন প্রোসেস অনুসারে করা যাব। তা সহিত ସେଥିରେ ଯେଉଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘରଟି ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଏବେଠାରୁ ଯାହାକି ସୂଚନା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।